This must be... It's a festival promotion. Hey, speaking of, we haven't been anywhere fun since we arrived in Inazuma. No, what made you think that? Festivals are a common occurrence here in Inazuma. We in the Yashiro Commission are very well acquainted with these sorts of customs. Each season brings its own festival, and each festival, in turn, brings a fresh challenge to the task of maintaining public order. So, while festivals are undoubtedly joyous and lively occasions, for us, they are also a cause for concern. Oh, my apologies. I should stop thinking about work. This is hardly relevant to the matter at hand. This store here is the place I wanted to visit. Oh, so you weren't checking out the promotion? Well, let's take a look inside then. Welcome! I have all the latest styles. Please take a look. Oh! It's Miss Kamisato, with guests from overseas. Welcome to Ogura Textiles and Kimonos. Are you here to purchase fabric or for tailored garments? Oh, greetings to you too. I have a design here for a garment. Would you be so kind as to take a look? Oh, Ayaka came prepared. Let me see. This could be... It could be... Oh, it's a very fine design. Miss Kamisato, you'd like us to make a kimono following this design, yes? Please, if you could. I'm honored that you'd choose Ogura Textiles and Kimonos for your tailoring needs. However, there is one rather difficult problem. Based on the design, this kind of kimono would require silk made from the silk flower. The majority of Inazuma's silk is imported from Liyue Harbor, but given the current climate... As you well know, Inazuma is currently under a strict lockdown. In all honesty, the impact on the textiles industry has been quite significant. We're struggling to import high-grade fabrics. So much of our tailoring business has been put on hold indefinitely. But of course, where our customers are able to provide the fabric themselves, we can still be of service. So you're saying we need to go and buy some silk first? If even Ogura Textiles and Kimonos can't get a hold of high-grade fabric, where would we buy it from? You could try the International Trade Association. They are a little better connected than we are. After all, the association brings together merchants from all over the world. The only thing is their prices. They're not the cheapest. In times like these, though, we're lucky to even have an option of getting a hold of the things we want in the first place. Huh. So even just getting clothes made is an ordeal in Inazuma. Wait, the International Trade Association? That's Kurisu's thing, right? We haven't been to Rito in a while. It looks like that will be our next stop. Thank you ever so much. We will be back once we've acquired the fabric. Oh, in the meantime, I have one other very small request. Could you? Why is she being so secretive all of a sudden? Absolutely. Much obliged. My pleasure, Miss Kamisato. Honestly, I'm just as excited as you to see the end product. We haven't made a silk kimono for the longest time now, and this is a beautiful design. That's very kind of you, thank you. Goodbye for now. Traveler Paimon, let's try our luck at the International Trade Association.
Oke, halo guys, bersama saya Darino dan sekarang kita akan memainkan Genshin Impact. Ya, maaf saja ya kalau tiba-tiba langsung ke ceritanya kami satu ya kayak gitu ya. Soalnya sih aku juga tiba-tiba lagi keliling-keliling untuk melakukan quest dan tiba-tiba langsung kayak gini woy. Secara mendadak ya. Karena aku mau pengen periksa-periksa dong kayak gitu di sini ya. Padahal pertama mau ke sini nih. Jadi sebenarnya rencana itu kita mau periksa toko yang ini ya kayak gitu ya. Cuman tiba-tiba langsung masuk quest langsung mendadak saya harus shutdown ini kayak gitu ya. Jadi ya sangat disayangkan juga ya, tapi tidak apa-apa. Hah? Kenapa nih? Coba aku lihat apa yang ingin kamu apa yang kamu butuhkan masih kami siap. Cukup telat. Ada beberapa barang yang memerlukan waktu baru yang dijual di toko. Kami bisa kembali setelah barangnya sudah kami siapkan. Apa yang disiapkan? Suatu. Jadi toko pemilik Netsuka non-Craft ini bakal dibuka saat quest ini di sini sudah selesai ya, kayak gitu ya. Cukup menarik juga ya. Sama di sini kita sudah mencapai level 70 yang fix lah. Sekarang kita tinggal menambahkan Yaemiko kayak gitu ke level 50 kayak gitu ya. Meskipun cukup susah ya kayak gitu ya. Sama kita tidak bisa melakukan permohonan meskipun ini ya sisa waktu itu sebelum 2.6 bakal ini ya. Sama dikit lagi sih udah mau tanggal 10 kayak gitu ya. Jadi gitu lah. Aku aja baru kumpulin 910 quest primo jam dong ya. Tapi sebelum itu kita harus lakukan quest daily quest dulu nih. Seperti biasa ya. Soalnya demi primo gems gitu ya. Jadi pertama-tama kita akan mulai dari atas dulu ya. Oke, jadi kita akan lakukan dulu sama sih apa ya? Yang Zhongli ya, cerita Zhongli itu kan dia harus level 71 ya kayak gitu ya. Jadi ya masih dikembangkan dan kalian harus cepat-cepat buat dapat mega box of marvels ini ya, supaya tidak ketinggalan mendapatkan primo gem secara gratis, yaitu 100 primo gem per hari kayak gitu ya. Jadi lumayan kan kayak gitu ya, masih lumayan lah. Sama ini kita masih belum selesai ya, tapi tunggu dulu di saat semua level karakterku ini sudah mencapai level yang sudah aku inginkan kayak gitu ya. Oh my god. Oke sih, aku kebanyakan makan ramen nih. Mungkin nanti aku harus masak sayur ya. Oke, dan saatnya kita menyerang. Ada beberapa sih kita sempat dapatnya senjata yang baru ya. Sama apa tuh? Konstelasi tiap karakter sih sempat ada bertambah kayak gitu ya.
What? No can do. Get out of here. Okay. Right here. Emerge. Right here. Oke, pergi sana. Oh, no. Kita nggak boleh nge-stuck. What? Udah selesai. Oh, parah sih, kita hampir nge-stuck tadi, woy. Tapi gila sih itu. Tiba-tiba udah selesai. Cepet banget, woy. Apakah suatu hack kayak gitu mungkin, atau semacam, well, you know. Tapi kayaknya sih yang ini ya, yang penyihir ya, itu dia terbang ke sini. So itu dia terpadam, terus yang satu villager yang mage yang itu ya, itu kayak sih terlempar kayak gitu ya. Cukup beruntung ya, cukup beruntung. Next is this. Sebenarnya sih di sini agak cukup susah ya buat kayak apa tuh, meningkatkan kemampuan kayak gitu ya. Soalnya mana tuh biar aku. Soalnya tiap ini tuh aku sempat menggunakan beberapa artifact kayak gitu ya. Lihat nih, ya di bagian attack dan defense-nya itu elemental mastery sih kelihatannya sih nggak terlalu aku tingkatin kayak gitu, karena kan dia emang nggak terlalu berpengaruh ya. Yang berpengaruh itu kayak Yaemiko, Barbara sih nggak terlalu sih kayaknya. Barbara itu kalau nggak salah sih di sini tingkatan I wonder when I'll be level as tall as my big sister. sebenarnya seimbang ya dianya ya. Cuma stamina maksimum, critical rate-nya ya, critical rate sih yang paling dia ini 50 sama energy recharge. Ya nggak ada lagi sih kayak gitu ya. Sementara ini ya gitu lah, masih rendah ya. Nah, Rosarian nih aku sampai tingkatin tuh daripada ini. Soalnya kan dia paling dibutuhkan, paling aku butuhkannya kayak gitu ya. Gitu. Soalnya ya lumayan juga sih kayak gitu ya. Artifact aja cuma nambah 37 doang kayak gitu. Chongyun ya sayang banget ya kalau Chongyun udah konstelasinya udah penuh sih. Ini nih aku bisa dapetin ini nih. Soalnya ada salah satu orangnya kayak gitu ya, player. Dia sempat buka yang ini nih, really 4 plates kayak gitu. Itu bagus banget tuh. Ini aku sempat dapet nih yang ketiga. Yang ini enggak karena susah banget ya. Kalau ini sih iya nih, baru buka nih kemarin nih. Enggak dah, seminggu yang lalu. Gitu. Jadi kata orang-orang ya, kalau Ember itu paling susah buat didapetin nih konstelasinya nih. Jadi ya emang sejujur emang susah sih kayak gitu. Ini juga nih aku belum. Terus ini dapat nih tiba-tiba pas lagi gacha ayak kayak gitu ya. Terus ini juga dapat nih seminggu yang lalu sama ini. Terus ya cuma itu dong sih. Tapi kalau Bennett ya kayak gitu ya, kelihatan sih belum aku tingkatin ya, karena lagi nggak mau juga ya. Saya aku perlu buka itu nih salah satu konstelasinya, baru aku mau buka dia.
Ningguang kelihatannya sih masih ini ya. Oh, aku tingkatin lagi tuh. Sekarang sih tinggal kumpulin yang ini sama ini nih, puzzle pilot nih. Agak susah sih sebenarnya sih kalau tanpa party ya. Sisa ini deh. Ya Miko sih ya masih belum ini ya. Cuma aku tingkatin sekarang jam 43 biar enak aja kayak gitu dilihatnya ya. Kita jam 45 dulu. Please sampai. Oke. Oke, 45 ya. Jadi attack-nya lumayan kayak gitu ya. Senjata sih kayaknya sih aku perlu nambah enggak ini ya. Soalnya dia udah level 70, senjatanya juga harus level 70 juga ya kayak gitu ya. Ini juga nih harus ditingkatin nih biar semakin kuat. Cuman sekarang hari apa sih? Selasa ya? Oh ya, hari Selasa. Masih belum buka. Ini juga lumayan nih, Favonius Lance ya. Favonius Lance itu benar-benar lumayan banget sih itu senjatanya, woi, tajam dianya. Kira-kira dia butuh, ya sama juga, semuanya sama. Sama ini perlu ditambahin juga nih, biar Venti agak lebih kuat ya. Oh ya, hari ini ya. Tapi sebenarnya aku belum terlalu menggunakan Venti banget ya. Soalnya dia cukup agak itulah, masih aku belum tahu cara kombonya kayak gitu. Kayak gitu. Sebenarnya sih kayak bukannya kayak nganggap remeh ya. Cuman kayak masih belum komplit aja kayak gitu. Mungkin kalian yang suka menggunakan Venti mungkin bisa kasih tahu aku kayak gitu ya. Kayak gimana lebih baiknya kayak gitu menggunakan Venti kayak gitu. Yang paling aku sering gunain sih skill ultimate-nya kayak gitu ya. I'll protect us. Kan dia gathering kayak gitu, tapi sayangnya itu attack-nya doang tuh. Attack-nya kurang kuat kayak gitu ya. Jadi ya itu yang bikin masalahnya ya. Mungkin apakah harus tingkatin attack elementalnya atau enggak tuh. Atau attack biasa kayak gitu ya. Ini cukup berbahaya ya. Oz, reveal thyself. Sial. Aduh, nggak stuck. Aduh, mati. Right now, emerge. Udah lumayan buat sini. Nah, udah. Begitulah guys, agak ribet juga sih buat khusus elektro ya. Let's dance. Kalau kena air kayak gitu, ya karakter lu bakal cepet mati kayak gitu ya. Sebenarnya kayak apa ya, darah aku itu cepet banget habis ya kayak gitu. Apakah aku harus siapin resisten ya kayak gitu ya, kayak electroresistance mungkin. Aku juga ini sih, soalnya aku sempet coba tapi
sama aja kayak gitu ya. Habis itu kita ke sini ya. Oke, mana nih? Emang nih kalau deket-deket kayak penyihir kayak itu susah. Hello there. Right now, right here. Emerge. That's quite enough. Oz, reveal by Terbang keluar kalian. Verdict is Boom. Right now. Emerge. Kayaknya dia lebih bagus sih. Aneh banget. Right now. Mantap. by royal decree. Retribution! Jangan kamu. Nah. Lumayan nih. Sekarang sih artefak susah banget aku dapatnya kayak gitu ya. Ada yang belum pernah aku dapat sama sekali, ada yang udah kayak gitu ya. Sekarang sih lagi kesusahan buat lawan cube yang tanah ya. Itu paling susah sih. Saya akan perlu hancur beberapa ya kayak gitu ya. Oke, sekarang ke quest yang terakhir sini. Nggak ada lagi kan? Ya, nggak ada lagi. Cuma di sini doang. Kira-kira ada yang komen gak ya? Listen, as long as you stick to your own path, Oh, it doesn't belum. matter what Mother Nature throws at you. Ya belum ada. Tenang. Let the show begin. Suatu saat pasti ada yang komen kayak gitu. Suatu saat. Soalnya sayang banget ya aku masih layar satu weh. Belum kayak layar 2 kayak gitu. Sekarang aku terpaksa bergegas menyelesaikannya. Apa yang keluar masuk setiap hari yang sangat banyak. Setelah menghitung ini, aku lupa yang itu. Bagaimana mungkin aku bisa menghitungnya? Aku harus menghabiskan waktu berhitung ulang secara terus-menerus. Bahkan menulis syair pun tidak sempat aku lakukan. Menyebalkan. Oh ya, mungkin kamu bisa membantu menghitungnya. Aku perlu tahu berapa banyak yang masuk dan berapa banyak yang keluar kemarin. Baiklah, hore, terima kasih. Awalnya ada rekan kerja yang membantuku menghitung, tapi biar aku pikirkan. Oh iya, aku ingat ada 3 anak yang sering bermain di dermaga. Mungkin mereka ingat berapa jumlah kapal yang keluar masuk pelabuhan kemarin. Tapi tetap saja mereka hanya anak-anak. Lebih aman kalau kamu bertanya kepada mereka satu persatu mengecek apakah jawabannya sama. Aku meninggalkan kamu agar kamu bisa menanyai mereka. Apakah hasilnya kepadaku setelah kamu menyelesaikannya? Anak-anak yang suka main bajak laut kayak gitu ya. Mana ayo, coba mereka doang yang ini. I'll protect us. Halo anak-anak, ada kita tanya Little Faye. Bagaimana aku tidak akan pernah mendapatkan kalian sebagai kapten? Hei kakak mencariku?
Aku datang untuk menanya apa yang kamu lihat kemarin. Aku tidak begitu mengatakannya. Aku hanya ingat ada satu kapal besar keluar kemarin siang. Kamu ingin tahu kenapa aku mengingat kejadian kemarin siang? Little dan Little dulu keluar mencari lotus saya kemarin siang. Saat itu aku berjaga sendirian di sini. Tentu saja aku harus berjaga di sini. Kalau tidak, tempat ini bisa dibawa orang lain. Ada apa? Kakak terlihat kebingungan. Hanya itu yang kuingat. Ya sudah, biarkan aku menuliskannya untukmu. Tapi jangan salahkan aku kalau ada kesalahan. Dan ingatku tidak bagus. Ya sih, sama kayak aku sih. Oke, Little Lulu. Hari ini main apa ya? Main dulu. Yes. Tidak bisa dianggap. Oh, halo kakak, ada apa? Apa kamu ingat kapal yang keluar masuk kemarin? Kemarin ya. Aku hanya ingat ada satu kapal besar masuk kemarin pagi. Little Faye yakin bahwa kapal itu ada kapal mililit dan Little Bang merasa itu kapal kargo. Kapal itu terlihat sangat megah. Kemungkinan juga kapal milik Cising. Apakah kamu bisa mengingatnya? Oke, lebih baik aku menuliskannya untuk kakak. Apa tulisanku bagus? Ini simpan baik-baik ya. Terima kasih Little dulu. Langsung saya Little Meng. Taruh. Oh. Kalau sudah dewasa, aku ingin jalan-jalan keliling dunia. Explorer kayak saya. Cuman, apa yang kamu belajar di perjalanan kamu kalau kamu sudah dewasa? Itu saja. Hei kakak, ada apa? Aku ingin menanyakan tentang kapal yang keluar masuk kemarin pagi, siang, dan malam kayak gitu. Tidak aku pikirkan tentang sekarang. Ada 3 kapal masuk ke pelabuhan kemarin malam. Bukan benar malam. Lampu-lampu yang benderang tergantung di atas kapal. Saat itu ada kerumunan orang di dermaga yang sepertinya sedang menunggu kapal itu. Little dan Little Face sudah pulang, sedangkan aku tetap tinggal di sana melihat 3 buah kapal itu. Kalau bisa naik kapal seperti itu, kita bisa pergi kemanapun yang kita mau. Ini, terimalah catatan ini. Apa yang kau ingat sudah tertulis di dalam. Jangan hilang loh. Ayahku sering berkata bahwa ingatan sebagus apapun tetap tidak lebih baik daripada guratan tinta di kertas. Tuh, sebenarnya kata itu tidak cocok dipakai di sini. Smart boy. Very smart. Jadi, ya gitulah. Kata-kata yang bijak dari seorang ayah. Bagus banget ya. Bagus. Hey, who's that skulking around? Oke. Langsung saja kita berjalan dengan Nona ini, Lining. Apa kamu sudah menanyakan jumlah kapal kemana? Sudah. Bagus kayak. Berapa jumlah yang keluar masuk? 3 kapal masuk. Tapi ingatanku sebenarnya juga begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih imbalan ini sebagai ucapan. Terima kasih detektif. Akhirnya aku punya waktu untuk membuat syair baru. Oke, Ning Ning. Selamat mengerjakan syair gitu. Emang susah sih kalau buat multi task gitu ya. Itu paling ribet banget. Ini aja aku sedang melakukan multitask ya kayak gitu buat live sama belajar ulangan kayak gitu ya. Meskipun aku tidak yakin ya kayak gitu, soalnya ulangannya juga agak bingung sih, dari tadi aku juga cari kayak gitu. Ad Astra Abyssa. Thank you for complete. Oke, yang penting ini questnya sudah selesai. Should I save this money? Tunggu, karena kita ambilnya quest. Wow. Leo's. Sekarang akan dari Dewa Garam ya, itu emang
Cukup mengerikan. Tugas komisi. Aku juga nggak tahu ya. Tapi sebenarnya sih agak kurang, oi. Oke, tapi aku masih penasaran sama ini, oi. Sangat banget. Oh, ini dari Inazuma. Dari Inazuma cukup ini juga. Rahasia dari kunci formasi 7 bintang. Ini yang Chasm ya. Kisah gadis kembang api. Ini sekarang sih sebenarnya udah masuk ke Inazuma ya, kayak gitu ya. Apakah kita harus ini? Kayaknya sih kita harus melanjutkan lagi ya ceritanya si Zhongli ya. Did I save this money or invest it? Let me tell you how it is. Made another handsome sum today? Tapi kita harus melakukan suatu quest untuk meningkatkan level level karakter kita, kayak gitu. Oke, kita kesini dulu. Itu dia. Sehabis ini baru dah kita langsung ke questnya si Zhongli ya. Bakar dulu karena ini akan mengganggu kayak gitu ya. Oke. Ya sih cukup ya. Let's go. Right here. Itu kan hubungannya. Let's dance. Right now, right here. Emerge. Odds revealed by Kalau lumayan Right ya. now. Sekarang tinggal selain dong sih yang agak bikin I'll deg-degan. protect us. Shadow Raven. Let night fall. Mana nih? Oh ya tinggal dia dong. Hai. Kenapa ada satu lagi? Right here. Right now. By royal decree. Time for retribution! Masih ada lagi. Midnight Phantasmagoria. Right here. Oke, Emerge. mari kita Right buat here. ini dulu. Langsung saja. Jangan serutun. Oh. Nah, gitu dong. Oke. Ini cukup banyak juga ya.
cukup banyak. Nah, gini. Ya. Apakah segini cukup? Mungkin satu kali lagi. Satu kali lagi kayaknya sih udah cukup ya. Dekat sekali sama sini. Let's dance. Pay your dues. Right now. Oz reveal by Benar sekali kau. Burn. Benar sekali kau ingin membelakangiku, ha? emerge. Right here. Shadow Raven, let night fall. Dia akan membiarkan kau sendiri. Time for retribution. Dia akan kubiarkan. Udah, ha? Right now. Oke. Akhirnya gitu dong. Lumayan lah tambahan. I'll protect us. Oke, saatnya kita ke karakter. Terus nambahnya Miko. Oh, masih 7. Jadi 47 ya. Kita sih masih bisa ya. 7 48. Cukup lah. Nah, pas 50. Lu sebenarnya lumayan. Dari sini ke atasnya emang attack sih yang paling harus ditingkatin ya. Sama elemental kayaknya. Iya kayak sih elemental juga ya. Ya elemental juga sama. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Sama elektro damage bonus tuh. Tapi kita attacknya masih rendah banget tuh. Ya segini aja lah. Ya lumayan. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Oke. Ready, steady, go! Oke, saatnya mari kita ke questnya Zhongli ya yang kita telah tinggalkan. Itu mari kita siap-siap saja. Gimana tuh? Oh ya di sini di atas. Really? I have to fight that?
Oke, jadi bukan di atas sana tapi di dalam. Meskipun quest ini sudah kayak selesai ya, tapi ini masih tetap bisa dimasuki kayak gitu. Oke. Kemudian lumayan sih. Lumayan Let's dance. serem kayak gitu. Oke. Level 71. Gio ya. Kenapa dia memiliki elemen Gio? Mari kita masukkan Ningguang ya. Let's make haste. Ya kayaknya ini udah cukup ya. Bentar. Pertama-tama makanan. Ya kasih makanan udah cukup. Wait. Ya makanan kayaknya udah cukup. Tidak ada masalah jika level terlalu rendah. Tidak ada masalah. Yang penting kita bisa kalahin. Ya. Menggunakan elemen itu sudah lumayan cukup. Oh shit. Patungnya sepertinya terbuat dari garam. Okay, I really hate the sound though. Are these statues? No. These are people. Duh. They were probably followers of the god of salt. How did they become this way? What in the world is hidden deep in this ruin? That should we know. Itu yang harus kita cari tahu. Stabilize. Oke, jadi bagi kalian yang ingin naik ke atas sini, kalian harus menggunakan Zhongli ya, gitu ya. Meskipun agak lumayan sih. Kalian bisa dengar suaranya? Itu lumayan sih ya. Lumayan serem banget ya. Oke, jadi kita ke ambil yang pertama ya. Tuh ada yang mau mohon kayak gitu ya. Oke. Look at this! It's filled halfway with salt. Just looks like a fancy salt holder. Seems like the god of salt was a god lacking in treasures. According to my knowledge, it's no ordinary vessel. Although it is only half full, it is also forever half full. That is to say, it is bottomless. What? You're saying that even if I pour the salt out, the amount inside won't change? Exactly. Able to produce endless salt. The god of salt is powerful indeed. Finally. After all that effort, I've found precious treasure. I claim this as mine. I just need to pour the endless salt into 1,000 or 10,000 bags.
I can sell it and make a fortune! Hey! How can you use a relic of the god of salt for such a shallow pursuit? If Mr. Clement wants this salt chalice, then the next object we find will belong to Miss Wanyan, according to the contract agreed upon. Of course, as we agreed. But how can anything be worth more than this rare find? Since we have a contract, it's no use for me to fight with him. Then let's move on, shall we? Oke, jadi salah satunya udah ini. Dia terpaku pada pose yang dengan sungguh-sungguh tidak mungkinkah karena takut. Stabilize! Ya mati dah. By royal decree! Kalau jatuh. Crumble! Salah satu sini. Terus salah satu sini. Rise! Just a simple ruler. Doesn't look to be worth anything. This, if I remember correctly, this is some kind of measuring tool. Indeed. But the god of salt imbued it with another power. When you stick this ruler in the ground, the surrounding area will become covered in salt, much like a rising tide covers the earth. The deeper it is stuck in the ground, the more salt will appear. It is essentially a bumper harvest of salt. What? That's even better than the salt chalice! Well then, according to our contract, the salt ruler goes to Miss Wanyan. No, unacceptable. I paid for and organized this entire expedition. Why should I get the short end of the stick? And this girl has been useless. Why would she get anything? Oh boy, here we go again. So you are saying you want to break the contract? So what if I break it? Now that I've seen how the mechanisms in this ruin work, I no longer need you. Let's not forget who hired who here. Why should I let you make the rules? Because you agreed to a contract. Rex Lapis once said, "Ones who break their contracts shall suffer the wrath of the rock." That is one of your Liyue gods. I am from Snezhnaya. I will suffer the wrath of the rock. You may find it rather unpleasant. Oke. Masa kita melawan si solidify. pengen banget Right mah. here. Right now. Kan ini ha? Apa apa? Apa ini? Oz, reveal thyself. No escape. It's nothing. Order guide you. I shall confiscate your treasure as well.
You are not worthy to continue any further into the ruin. Leave this place. Oh, darn you! Just you wait. Some archaeological survey. He could only pretend for so long. Yeah! Good thing Paimon can smell a liar from a mile away. Clement's wrongdoing stemmed from greed, yes. But besides greed, there are many other things that may tempt us to break contracts. When people see the object of their dreams, how many are really able to control their desire and follow the contract? I think we should be honest with each other now. Huh? Be honest about what? That in truth, not a single member of this archaeological expedition came here for archaeology. Why do you say that? Miss, you lack even the most basic archaeological knowledge, and can recognize naught but a few simple relics. However, you are an expert when it comes to anything regarding the god of salt. You aren't interested in archaeology or relics. What you're really interested in is the god of salt. I believe those legends about the god of salt that you mentioned on the Pearl Galley are passed down between generations at Yinyuan Hall. Okay, that's enough. Sir, you are indeed a man of great knowledge and talents. I seem to have been right to seek you out once I plucked up my courage. You're right. I'm not a scholar of archaeology. I come from one of the 8 trades under the jurisdiction of the Qixing, Yinyuan Hall of the salt industry. Our ancestors were those protected by the god of salt all those years ago, when the Archon War engulfed the land in chaos. Oh, right! Now that you mention it, the people of Liyue very seldom use the name Morax. During the war, Morax assassinated our god out of envy for her power. He left us alone and lost in the world. We hate him! But this is Morax's Liyue after all. And its history is written as he wishes. So I seek proof of Morax's guilt. He has blood on his hands and cruelty in his heart. We agreed to a contract that we will face the truth head on, didn't we, Mr. Zhongli? You must judge this history fairly. Naturally, of course. But I must add, Liyue is no longer Morax's Liyue. Come with me. All the answers you seek lie ahead. Oh my gosh, ini benar-benar Crumble! Kita di sini. Terus apa lagi? Kita ini ya. Gitu. Quake! Oh, Jepang. Solidify! Hello there. Emerge, right now. Focus!
Give up. Stabilize! Emerge, right now. By royal decree. Burn! Ya agak emang agak ribet sih. Beneran ya? What? Ada lagi. Solidify! This is order. Right here. Emerge, right now. Oz, revealed. Retribution! Jangan maaf ya. Emang nih, aku yang kurang ini. This is a sword? Aha! It's a broken sword! This is proof! This proves that the god of salt had to fight back against the evil Morax. But sadly, she was defeated. The power of this sword surely is much greater than that of the Salt Chalice and Salt Ruler. If we can repair the sword, then we can show the world the mighty power of the god of salt. It does look like something left behind after being defeated in battle. 2 pieces of a broken sword. From an archaeological perspective, these are 2 separate relics. According to the contract, you can only claim 1. Why? We were alternating claims to treasure, true. But Clement is no longer here. Yes, but the only 1 object per claim clause still holds true. You cannot take 2 relics at the same time. This logic! Zhongli, she seems like a good person, and no one is fighting over the treasure. How about you let this one slide, huh? When there's a contract, nothing can be allowed to slide. If the contract is not followed, then it is broken. No! If I only take 1/2, then it can't be repaired, and the power of the god of salt cannot be restored. No matter what, I must be faithful to her. Even if it breaks the contract, I don't care. So you are already decided? Then there is a price to pay for breaking the contract. Zhongli! That is to say, you consign yourself to suffer the wrath of the rock. That's okay. The god of salt gave up her life to protect her people. My sacrifice is nothing compared to that. Punish me however you want. Just let me take this proof of my faith. No, you can't hit her! Perhaps that punishment would be easier for her. But, as punishment, I will tell you the truth. Huh? The truth? You mean the truth is my punishment? Yes. The truth that I am about to tell you shall be your price to pay for breaking the contract. I'm afraid to say that the god of salt, Harvia, was not the powerful god you imagine her to be. Rather, she was a small and weak god who yielded to all other gods. When it came to war, she lost, never able to win a seat among the 7. What? During the Akan War, the gods of this world used all their strength and cunning to vie for control of Tevat. But Harvia instead chose to flee.
She thought that by giving up before a fight could start, she could save herself and her people from the war. However, during such a long war, there is no end to the advances of aggressors. After making countless concessions, Harvia lost all of her lands, until only one small haven remained. No. No! In her last days, she had not even a single blade to defend her people with. Not even a single blade? Then, this sword... This sword is not a relic belonging to the god of salt, but is instead the murder weapon used to kill her. Murder weapon? No! That's not true! That can't be true! You're trying to test my faith in the god of salt. As I said before, I only state the facts. Preposterous! You are a follower of Morax! Don't try to trick me! Hey! Hey! Come back! It is a punishment after all. I did not want to tell her such cruel facts, but the contract was broken. Let's follow her deeper into the ruin. There, I fear, we will find something that will leave her no choice but to face the truth. Emang cukup kasihan juga ya. Dan pedang ini adalah pedang yang membunuh si Dewa Garam ya. Parah juga sih. Ya semuanya di sini kayak memohon ampun ya. Are these statue thingies running? What will we find ahead? Salt and betrayal. What? Pengkhianatan. Sepertinya ia sudah melarikan diri dari sesuatu. Tidak lagi. Pasti sesuatu yang buruk akan terjadi. What are all these? What did they see? What did they do? What happened? Since you do not trust me, let us continue onward. That which lies beyond this door will show you all that happened back then. Oh my gosh. Look at it, guys. Ada yang lari, ada yang minta tolong. Dan di tengah itu seperti kayak apa ya? Jika kalau kita lihat-lihat nih, di tengahnya itu kayak tempat buat taruh pusaka gitu, dibuat Dewa Garam ya, atau kayak tempat duduk lah, singgah sana lagi gitu yang lebih tepatnya. Amati floor, pusat dari segalanya. Apapun yang pernah ada di sini sekarang hanya tersisa putih dan garam saja.
This is the scene of the crime. Harvia's body dissipated, leaving nothing but these traces of salt. Her dying moments have since been frozen in time to this very day. The story continues that some among her people realized at last that this gentle, kind but weak god could never protect anyone in wartime. The Akan War was cruel in the extreme. Instead of consigning her to the agony of defeat, they thought perhaps it would be better to give her a quick release. But what about these statue thingies? No matter how weak the god, the power that flows forth when they are slain is beyond the strength of mortal coils to bear. Those who could not flee were thus transformed. Those of her people who were untouched by this disaster left for Liyue, where they sought refuge with Rex Lapis. Their descendants feared Harvia's remnants and lived in terror that she had laid upon them an eternal curse. So they risked their lives to come here, to break the sword, and offer up obeisances in hopes that her anger might be appeased. But they need not have done so. For how could a god who had never once resisted, even till the end, nurse hatred for her people in her heart? Even if this is so, I can't! This must be a lie. A false history, all of it! Don't you dare try to shake my faith! Yikes. Zhongli didn't show any mercy this time either. This is the price she must pay. Yet I would not call it a bad thing. Judging by how she appeared, I fear that she will struggle for a time. But even if she may not escape that struggle immediately, simply recognizing the truth is good enough for now. Indeed. In ages past, Harvia's story served as a warning to me as well. Faith in a god who has already passed will do you no good. So it is for Harvia. And so it is for Morax also. All right then. Now, would you like to accompany me in taking a trip to Guyonstone Forest? Huh? What do you want to do, Zhongli? Treading old ground, telling old stories. One cannot help but be reminded of old acquaintances. Oke, jadi questnya benar-benar udah selesai ya. Di sini nggak ada box atau apapun. Goyang ini seharusnya membunuh sesuai di tangan dia, memasang kuda-kuda yang sangat tangguh. Sebenarnya memang dia orang. Jadi ya guys, ini kita nggak bakal bisa balik lagi kayak gitu. Jadi kayak gini ya permukaannya ya. Dan iya, ini adalah kayak tempat singgah sananya ya, tempat duduknya kayak gitu. Gitu. Mungkin bagi kalian yang ingin membuat kayak kejadian seperti ini, kayak bikin patungnya atau apa kayak gitu, sebenarnya sih aku juga nggak terlalu tahu ya kayak Dewa Garam itu seperti apa sih kayak gitu. Tapi yang jelas dia cukup baik hati sih kayak gitu, karena dia perempuan ya.
kayak gitu ya, atau laki-laki, hers, him, ya kayak gitulah, dewa ya kayak gitu ya. Dan garam, jadi orangnya kayak gimana kita juga nggak tahu ya, tapi yang mudah-mudahan dia bisa hidup damai di alam sana gitu. Oke, mari kita buka ini dan kita akan keluar dari sini. Dan kita akan ke gunung Guyun Stone ya. Tuh. Semua kayak ini ya. Sebenarnya sih kalau jika Dewa Garam apa ya? Kayak menduduki dari Seven Archon ya kayak gitu ya. Kira-kira bakal apa simbol di ini ya? Aduh, salah lagi. Yaitu emblemnya ya kayak gitu ya. Jika bagi gimana simbol kayak gitu. Jadi kita langsung saja kita keluar. Terima kasih yang kayak gitulah yang menonton ya kayak gitu ya. Ini cukup sedih dan mengerikan kayak gitu. Dan ini sudah tertutup. Jadi ini semua sebab garam ya. Gitu. Tapi sayangnya kita tidak akan bisa masuk lagi karena ini sudah yang terakhir kalinya kayak gitu ya. Jadi ya, tanpa basa-basi lagi kita akan ke Guyun Stone, di mana si Zhongli akan melakukan sesuatu pada artefak-artefak itu. Di sini ya. Kita banding uang di atas settingnya. Zhongli sih sebenarnya kuat ya guys, cuman cara penggunaannya aja yang agak rumit gitu ya, untuk melepaskan full powernya. Mari kita recharge dulu. Sebenarnya sih apa ya? Emang ini sih kalau di perang Seven Arc untuk menduduki Seven Arc emang cukup susah sih kayak gitu ya. Karena kan pertempuran antara para dewa ya kayak gitu ya. Kalau pertemuan antara dewa itu kan emang ya tau lah kayak gimana dunia ini hancur lebur kayak gitu ya. Satu pulau aja bisa hancur kayak gitu. Jadi ya cukup berbahaya untuk kayak kita ya. Apalagi ini dewa di tempat ya kayak gitu ya. Tapi kita nggak tahu kira-kira karena ini di dunia benua tempat ya. Jika apa yang terjadi jika cerita TV ini sudah selesai, habis itu kita masuk ke benua lain kayak gitu atau dunia lain kayak gitu. Kita juga nggak tahu, tapi setidaknya di sini aja sudah agak hancur ya kayak gitu, yang berantakan kayak gitu. Oke, mari kita bicara sama Zhongli. Now, I mentioned before that many gods of old have been sealed beneath the Guyun Stone Forest. The Adepti have presently handed Liyue over to mortals, and Havria's time was even further in the past. The Salt Chalice and Salt Ruler that she left behind should not return to Liyue.
To leave them here is to let them slumber. And it is also a homecoming. I ended an era with my own two hands. I've always wondered how I should remember that which I ended. History records, but history may be changed. This incident proved that. Time is a mighty force, and history's twist in its flow. I need to find a better way of recording history in order to engrave its truth. Stone carvings were one such ancient method, but unchanging stone, immovable earth, even one such as myself. Someday we may all disappear. Zhongli. Therefore, I thought of you, traveler. You are one who crosses the celestial atlas, and who passes through countless worlds. If our history is engraved in your memory, it will one day accompany you into another world. As long as a traveler like you is able to record what happened, then a backup of sorts will exist for times and tides of Teyvat. Sounds like tough work. Now then, it is time that we consigned both the Salt Chalice and Salt Ruler to the sea. Huh? Why do we need to throw them into the sea? As I said before, this is the place to which the remnants of many bygone gods are consigned. This includes Osial, Overlord of the Vortex, who the Jade Chamber most recently returned to this ocean prison. Thousands of years ago, the Adepti and I fought against the turmoil that plagued every corner of this land. Guyan Stone Forest, where I sealed many gods with my spears. After so long, naught but folk tales remain. Osial, you and I were foes, but our ancient grudge is but a bygone memory now. May that which Harvia has left behind be yours to subsume. And thus another spark of divinity departs from Liyue. My legacy shall now be left to those who come after to debate. Oke, cerita dari sini sudah selesai ya tentang Zhongli ya. Emang cukup sedih ya kayak gitu ya. Baik, kita percaya. I will remain here for a while. I fear that moments of reminiscence like this can only grow fewer. We did not measure right and wrong during the days of the Archon War in the same manner as we do today. Of course, as I am now, I only wish that she could have lived in a gentler time. I will remain here for a while. I fear that moments of reminiscence like this can only... Though the Salt Chalice and Salt Ruler do have power in their own right, they are nothing before Osial. If a day comes when he should recover his strength and return, I believe that even so, he will be defeated once more. I will remain here for a while. I fear that is a good question.
In the past, I might have given you a most specific answer. But now... Yes. I suppose I will continue in my role as a consultant at Wangsheng Funeral Parlor. But if this journey was to your liking, why don't you come along the next time I am seeking to preserve memories of Leo's past? Emang cukup sedih sih. Beberapa kayak gunung-gunung yang ini nih ada kayak tombak untuk menyegel dewa-dewa lain ya kayak gitu ya. Jika beberapa dewa yang Zhongli single ini bisa diceritakan kayak gitu, salah satunya dari Harvia ya. In a trade war, the perfect hunter Si leaves no Dewa trace. Garam ini ya ini pasti akan cukup menarik kayak gitu ya. Jadi ya sangat ingin aku dengar cerita lain dari Zhongli tentang dewa-dewa yang lain kayak gitu. Meskipun ini membuat hatinya bakal sakit ya kayak gitu ya, karena mengenang masa lalu yang telah dia lakukan kayak gitu ya. Tapi ya karena kita pengen tahu sekali tentang sejarah kayak gitu ya, yang terjadi di Liyue kayak gitu ya. Dewa-dewa apa saja yang tersegel di sini. Jadi ya gitu aja sih. Jadi yang sudah tersebar di sini yaitu apa ya, yang Seven Arcans yang kuat sekarang itu. Sebenarnya sih Fenty itu nggak terlalu kuat ya, cuman karena dari elemennya itu dia bisa dibilang kuat kayak gitu. Apalagi wilayahnya cukup gede ya dianya ya. Nah sih kalau dilihat dari maps ya, ini wilayah si Liyue ya. Liyue ini sampai sini nih. Ini batasnya Liyue sama Mondstadt nih. Mondstadt oh enggak masih gedean punya si Liyue ya. Udah tuh barang ini tuh. Nah sisanya ini nih, ini Mondstadt nih. Inazuma kita sih sebelah sini ya. Ini perbatasannya nih. Ini perbatasan Inazuma sama Liyue sama Mondstadt nih. Kalau bisa dibilang sih mereka apa ya, Zhongli atau Morex ya sama Raiden Shogun ini wilayahnya yang paling gede kayak gitu ya. Ini aja masih belum ada tambahan ya. Ini cuma perairan doang nih. Tapi kayaknya sih yang setahu aku ya, Hoyoverse itu bakal nambahin kayak gitu. Apalagi ini pulau masih belum aku dapetin ya kayak gitu ya. Jadi gitu guys. Sama kira-kira sih kalau nggak salah sih bakal ada cerita satu lagi kayak gitu di Liyue ini weh. Tentang Morex sama salah satu dewa lagi kayak gitu. Tapi mudah-mudahan bisa diceritakan lagi tentang dewa yang lain. Katanya kan ada beberapa yang disegel ya kayak gitu ya. Nah itu mudah-mudahan sih ada ceritanya kayak gitu ya. Apakah ada yang mendendam? Apakah ada yang kayak ingin disegel kayak itu sama, jadi dia kayak meminta disegel sama ini sama Zhongli kayak gitu, atau ada kayak pengkhianatan kayak gitu seperti Harvia ini weh. Jadi ya saat kita sudah turun dari sini, Zhongli sudah tidak ada di sini lagi. Dan ya terima kasih Zhongli sudah menceritakan tentang Harvia sama tempat-tempat yang cukup ya gitu, cukup menakjubkan kayak gitu dengan sejarahnya tentang Dewa Garam ini weh. Meskipun ada beberapa dewa yang hidup ya kayak gitu ya, kayak Adeptus, Cising, enggak sih Cising sama Adeptus, iya sih Adeptus kayak gitu. Sama ada kayak beberapa tuh kayak Mountain Cover ya, sama yang rusak tuh, terus Chilin yang kayak si ini ya, si Ganyu ya. Ganyu kan kayak sekarang kan pengganti Chilin tuh. Nah habis itu si Boba ya, Boba bukan sih, yang temennya si
siapa ya, aku lupa lagi namanya. Temannya si ini Xiangling ya. Nah dia kan juga dewa ya kayak gitu ya. Pas perang Arkon itu udah selesai kayak gitu ya. Jadi kayak gitu guys. Ya terima kasih Zhongli sudah ini, dan sampai jumpa juga. Sampai ketemu di beberapa quest ya kayak gitu ya. Tapi sayangnya kita tidak akan bisa bertemu dengan karakter itu lagi ya. Karena cukup susah. Kecuali kalau kamu ingin apa tuh, melakukan questnya kayak gitu. Jadi ya gitu. Kalau jika kamu ingin berfoto-foto ya silakan kayak gitu, tapi carinya bakal susah. Nah sini salah satu dewa yang sudah di cycle ya kayak gitu ya, tapi aku nggak tahu dewa apa itu. Wow. Sampai kayak perosotan. Oke, ini benar-benar agak unik juga ya penyegelnya kayak gitu. Kalau orang-orang kan sebenarnya pakai apa tuh, kertas ya kayak gitu ya, atau kayak semacam ilmu ya kayak gitu. Ini cuma batu kayak gitu ya, cukup bagus juga sih. Berarti yang ini juga ya. Tapi kayaknya sih enggak sih, yang ini kayaknya sih nggak terlalu sih, yang di depan saya ini sama kayaknya sih ini dewa yang kecil ya kayak gitu ya. Oh ini nih, ini nih. Yang aku lagi berdiri nih, ini kayaknya lumayan. Saya cukup banyak perlawanan ya. Sama kayak sih ini kayak cangkang ya, cangkang kemo tuh gede banget soalnya. Iya, kayak sini kayak salah satu dari dewa yang mungkin ya, untuk kayak makhluk aja yang waktu dulu itu emang besar ya kayak gitu ya. Oke, jadi iya cuma itu doang sih. Hmm, ini emang cukup sejarah, cerita yang apa ya, sedih kayak gitu ya. Seperti yang Chungli bilang bahwa itu ada suatu peringatan untuk Zhongli ya kayak gitu ya, untuk tidak tidak semua dewa yang bersifat baik kayak gitu bisa melindungi orang-orang yang dia cintai kayak gitu. Jadi kau harus kayak apa ya, bisa bertarung untuk melindungi rakyat lu dengan sekuat tenaga lu kayak gitu. Itu yang aku dapat ya. Tapi bagi kalian kayak gimana? Tulis saja di komen ya, kayak gimana menurut kalian ya. Karena ini baru pendapat pertama aku ya kayak gitu. Karena aku masih belum terpikir matang banget ya. Terus apa lagi nih? Quest selanjutnya. Jadi ada di quest story ya sini ya. Tuh. Masih ada bagian 2. Jin, Fenty, Mona, Zhongli, Talia, Ganyu, Xia, Huta, Raiden Shogun, Kokomi, Aruka Ito, Yaemiko, Raiden Shogun Haruki, dan Kamisato Ayato gitu ya. Jika ingin Oke, jadi ini ada cerita yang bisa ini ya. Tapi sayang banget tuh, kita tidak bisa membaca cerita yang sudah kita buka gitu. Jadi
ya gitulah kenapa aku rencana itu nge-record ini semua weh kayak gitu weh. Supaya tidak lupa kayak gitu weh. Oke, jadi sepertinya itu saja guys dari saya. Terima kasih sudah nonton kayak Personally, gitu. I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. Thank you ya Emiko. But alas, that is simply not the way the Oke, world jadi itu works. saja guys. Terima kasih sudah menonton. Dan maaf saja jika mic saya agak kecil suaranya karena ini sudah tengah malam kayak gitu. Sama aku tidak mau mengganggu orang di sebelah kamar saya kayak gitu. Jadi ya, kayak gitu aja sih. Oke, jadi ya terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa kasih subscribe guys. Dan like live ini supaya tidak sama jangan lupa klik belnya kayak gitu ya, supaya kalian tidak ketinggalan live atau video yang mungkin kalian akan bosan kayak gitu ya. Biasanya banyak game, ada beberapa game yang kayak udah lama kayak gitu yang aku mainkan lagi supaya kayak bernostalgia aja kayak gitu ya. Sama mungkin kalian kayak udah lama gitu, tapi ya aku usahakan supaya kalian ini ya suka kayak gitu dengan game-game yang lagi populer maupun tidak ya kayak gitu ya. Jadi ya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa in the next video. Bye bye.